Hey guys, welcome back with another video. Today what I'm going to show you how we can build the Space Invader game by a Space Invader clone by using the Python, by using the Pygame module. Now እንደባለፈው brief የሆነ explanation ባለፈው ላይ ምን አድርገናል አይተናል ማለት ነው። ስለ each graphical user interface ላይ ቢውል ለማድረግ ኢንቮልቭ የምናደርጋቸው ሞጁሎች ላይብራሪዎችን ምናርተናል ዲስከስ አድርገናል like qt godot piglet tkinter turtle pygame is one of the famous graphical just like for the graphical GUI ምን ቢውል ለማድረግ የምንጠቀምበት module ነው that it is not exclusively managed by the Python that means it's a third party module ነው as soon you can just install by using the ባለፈው እንዳሳያችሁ pip install ምን ብላችሁ Pygame ብላችሁ ማድረግ ይችላልችሁ ኢንስታል ማድረግ ይችላልችሁ ማለት ነው this is like ይሄንን ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ the first let me just show you the name of the project that we are going to build as you might see demo ይሄን ይመስላል so we are going to build from scratch ጀምረን ነው ቢልድ የምናደርገው let me just start with the first thing that you should have to do you should have to able to import the pygame after just importing the pygame you should have to import the maths module you are going to work with the maths you are going to work within the distance the next thing that you are going to import the random after just importing this module you should have init the what you call it init ማድረግ አለብን ማንን pygame init ማድረግ አለብን after just initializing this Python native Python, not actually the Pygame module. The next thing that we should have to able to create a window, the display surface. Display surface, there is a distinct difference between the actual surface and this and also display surface display surface you can't have only one display surface but you can have as much as you want as many as you want ምን ማድረግ ይችላል ዲስፕሌይ ሰርፌስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም you may have ባለፈው ላይ እንደሰራን ፓድልን ስናወጣ ለኳሱ ለምናምን ምን አርተናል ሰርፌስ ሰርተናል this is what we call it the surface display surface ባለው the surface that contain all of these surfaces that we have mentioned before in the ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል ስለዚህ display surface ማለት the container for all of this stuff ስለዚህ this we can have only one display surface የሚለው ከዛ ነው የመጣው ማለት ነው so we are going to create the width we're going to set 800 so 800 and also the height ደግሞ ስንት እናደርገዋለን we are going to make it 600 after just making you should have to able to create a wing surface which will stand for the window you can just call it whatever you want so in this case display dot set underscore mode in this case I'm going to pass the tuple I'm going to pass the width and also the height stuff that we just want to work with after just creating this ahead so we should have to set the caption pygame dot display I think the display no set underscore caption which is going to be space invaders game with KINFISH እንዳታለን ማለት space invaders game with KINFISH ካልን በኋላ the next thing that we should have to do we should have to able to create a main loop that allows us for rendering our graphical user interface repeatedly until we just press the exit button so the exit button ሳይሆን it's like x close የምትለውን እስክንነካ ድረስ ያ ነገር repeatedly run የሚያደርግልን ነገር አለ so is run which is going is run is headed to እናደርጋለን true initially እናደርጋለን true እናደርጋለን ማለት true እናደርጋለን then while is run which is while is run ሲሆን ምን እናደርጋለን we are going to as a default we are going to fill within the golden simply just golden color ልበለውና I'm going to define the golden color over here golden which is underscore color which is going to be equal to I'm going to pass tuples of the value to 55 randomly which is ያደረኩት 19 እናደርገዋለን as initially ነው የሚደረገው ስለዚህ the next thing that we should have to do is we should have to able to irritate for each event ስለዚህ
event. This event is get እነዚህ ኢቨንቶች get triggered by the key press ናቸው እና there are another event what you call the user event የሚባል አለ which is going to be triggered by timer በታይመሮች triggered የሚሆንበት እሱን ቶፒክ አናነሳውም ዛሬ which is going to be keyboard ኢቨንቶች ማለት trigger እናደርጋቸዋለን ስለዚህ in this case from the pygame.event.get ምትለዋን እንወስዳለን after just taking from this we are going to ምናረጋታለን check the condition ስለዚህ if the event type which is going to be equal in the pygame dot ምን ከሆነ dot queued ከሆነ what we are going to do we are going to set is run to the false and is run to the false እናረጋዋለን after just making is run to the false ምናረጋዋለን ካደረግን is run ከፎልስ ጋር እኩል ካደረግን በኋላ we should have to able to get out of the loop which is going to be by get out of the actual game so this is just like the first thing that we should have to do let me just just run this program python which is going to be space py as you may see there is nothing else that you may see because we just initially set the field within the golden color why we didn't see anything so we should have to have something else in the pygame that we're going to pygame we should have to use a method what we call it update method መጠቀማለን ማለት ከዲስፕሌይ ሞጁል ማን አለ update የሚባል ሞጁል that allows for keep updating our display surface so in this case as you can see it just like appear within the golden it's not golden color actually it's just like a white bright when a white no then the next thing that we should have to able to import the image that we have seen before ቅድም እንዳየነው ኢሜጁን ማድረግ አለብን መውሰድ አለብን ስለዚህ this case ምን አደርጋለን bg amg which is going to be equals within pygame dot image dot load we are going to the image that we are going to work within is background ይባላል background dot gpg after just making this a background gpg initially set ያደርግነዋለን and so we are going to delete it over here and also the bg emg and also at the coordinate 0 and also 0 star when we say 0 ማለት in the pygame is differs from another module or something like if you are familiar with turtle has a coordinate the coordinate how the turtle the coordinate works in the Cartesian way ማለትም Cartesian way ማለት if you are familiar with the mathematics the x coordinate y coordinate አለን to the ከዚህኛው ካውን ካለችው ባ ሴንተር ወደዚህ ምን ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ x አክሲስ ይሄዳል ወደዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ x አክሲስ ይሄዳል ወደ ላይ ደግሞ ወደ positive y axis infinity ይሄዳል ይሄኛው ደግሞ ወደ positive negative axis infinity but in the pygame it's not just like that 0 we're going to start from the icon that you might see the vs code icon እዚች ጋር ፖይንት ያደረኩባት icon እቺኛ 0 ናት as you go to the down the y axis is going to increase as you go to the right the x axis is going to decrease as you go from the bottom to the top ወደ top ስቴድ እየቀነሰ ይመጣል ከና ከራይቱ ወደ ሌፍት ሲመጣ ደግሞ is going to close to the ወደ 0 እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው this is just like how it's all ስለዚህኛ ምንድነው ከ0 ጀምረን ምንድነው የምናደርገው አትሊስት ከዚህ ጀምረን ብሊት ለማድረግ ነው የምንፈልገው ከ0 ጀምረን ምን እናደርጋለን ብሊት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ let me just check it you can just check it as you can see this was fine ስለዚህ compatible ነው ስለዚህ በስንት ነው ሳይዙ ያደረግነው በዲፎልት በሰጠነው ሳይዝ ላይ ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት the next thing ደግሞ the default the pygame icon ማድረግ አለብን መቀየር አለብን ማለት ነው we should have to able to መቀየር አለብን the next thing ይታለች over here ምን አለ icon which is going to be equals within the pygame dot ምን አደርጋለሁ ኢሜጅ ተመሳሳይ እንትን የምጠቀመው ኢሜጅ dot load ለእንትኑ ደግሞ which is going to be space invaders 3 space invaders 3.ng after just setting this invader in 3 we are going to use a pygame dot display dot nargalo set nargalo icon and so I'm going to pass the icon as an argument this is going to save the icon on the default one instead of having a default pygame icon
ስለዚህ ይሄንን ከጨረስን በኋላ we should have to able to have a player icon that will gonna shoot የሚተኩሰው ፕሌኑን ምን ማድረግ አለብን መሳል አለብን ወይም ብሊት ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ምን ብለን እንጠራታለን እሱ ደግሞ player which is going to be emg which is going to be equals using pygame which is going to be pygame dot image dot load in this case space invaders space invaders because we are a code so the space invaders dot png nacho ስለዚህ after just having this space invader png we should have to set ምን ማድረግ አለብን ይሄንን ከሰራን በኋላ ለፕሌየር x እና y ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው when we say this the player should have to have the player x direction መኖር አለበት the way how is going to get deleted ስለዚህ ምን አደርጋለን the x direction width ለሁለት ተካፍሎ ሴንተር ላይ ሆኖ as start ከሴንተር እንዲጀምር ትንሽ ለምንድነው የምንቀንስ because the player x by itself is going to take a some amount of ምን ይወስዳል ስፔስ ስለሚወስድ ከሱ ትንሽ እንቀንሳለን ማለት ነው ቢያንስ 10 ወይም 30 ያክል እስከ 30 ይዝኛል 30 እንቀንሳለን and so player y ደግሞ ካያችሁት at a bottom ነው ስለዚህ head the actual headቱን እንወስዳለን headቱን ከስንት ነው የምንቀንሰው simply ከመቶ ወይም ራሳችሁ በትራይል ኤንድ ኤረር እየመከራችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሳል ትችላላችሁ ማለት so after just having we should have to have the end of the next attribute that should we just have to have which is going to be the instead of the player which is going to be the velocity which is going to be equal to using በ10 እንዴት ማለት ነው ስለዚህ if you know that I'm just using the chameleon notation ስለዚህ it depends upon you can you may find your using something underscore ያደርጋችሁ መሳል ይችላል it's fine it works well so the next thing that we should have to do is we should have to have a function that will going to render this image the player image so in this case player ምናታለው player የምትራን function ፈጥራለሁ this player takes x እና y as an argument ይወስዳል and after just taking this x and y as an argument ምን ማድረግ directly ምን እንደምናደርግ we are going to bleed it ምንም ነገር ምናደርገው ነገር የለም ስለዚህ we dot ምን አደርጋለን bleed takes x እና y as an argument ይሰጠነው the actual coordinate that the player x and y will going to be get bleeded ስለዚህ bleed ምን አደርጋለን is going to be player emg and also the x and we are going to call it somewhere inside of our while loop ውስጥ ምን አደርጋታለን call እናደርጋታለን ማለት ነው inside of our while loopችን ላይ call እናደርጋታለን ማለት ነው ስለዚህ while loopችን ውስጥ እንገባለን እዚህ ጋር እንመጣለን ስለዚህ ምን አደርጋታለን player which is going to player functional ምን አደርጋታለን I think player not functional functional as player and also in this case we have mentioned that the player x and the player y ምን አደርጋታለን ሴት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ you can just try to close up this the rest of them the actual clone ስለዚህ python is going to be space dot py ስለዚህ as you may see we just have this surface so in this case if I just press anything it won't move because we didn't have said anything else it won't move so in this case the icon has been successful and also we have successfully drawn the image the next thing that we should have to do we should have to able to move this image from the left to the right to up and down so ቅድም ቫሪያብሎችን ሴት እናደርግናቸው አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን we are going to create a key variable that is going to contain all of these keys the bunch of keys is ማለት keys which is going to be equal to the pygame dot ምን አደርጋለሁ dot get pressed get ምን ሆነ get pressed የሆኑት ማለት ነው I'm going to call it get pressed የሆኑት ማለት ነው ስለዚህ this get pressed የሆኑትን ኪዎች ምን አደርጋለን grab እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ after just having this stuff so if the keys coming up on the pygame dot k at up ከነካ ነው ማለትም the up arrow key ከነካናት ምን ለማድረግ እንፈልጋለን up arrow key ከነካናት we just want images ወደ ላይ ማድረግ ነው እንፈልጋለን ስለዚህ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ የx axis the player x axis ምን ይሆናል ብያችሁ ነግራችኋለሁ ይቀንሳል እኛ ደግሞ እንቀንሰው velocity ሴት ባረግ ነው velocity እንዲቀንስ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይቀንሳል ተባብለናል ስለዚህ player which is going to be x
player not player actually player y ነው ምክንያቱም the y direction ነው up and down y direction ስለሆነ we are going to subtract argument assignment operator ነው የተጠቀምኩት ስለዚህ then we are going to set within the player velocity and also the rest stuff ስለዚህ if በተመሳሳይ ሁኔታ ምን ከሆነ if the key is high game ምን ከሆነ high game dot q ምን ከሆነ q to the down corners q to the down corner ደግሞ ምን እናደርጋለን we are going to increase the value of the ምን እናደርጋለን x ምን እናደርጋለን the value of y so I don't know why I'm just obsessed with the x but the value of the x in the player velocity እናደርጋለን እንጨምረዋለን ማለት ነው then the next stuff the keys which is going to be equal to the pi game dot k to the left directions በምንሄድበት ጊዜ to the left direction በምንሄድበት ጊዜ ወደ left በምንሄድበት ጊዜ we are closer to the 0 ወደ 0 እየተጠጋ ነው ማለት ነው ስለዚህ we are going to subtract እናደርጋለን ማለት the player x value now we want to take the y value x ከማን ቀንሳለን ከplayer velocity ቀንሳለን ማለት ነው and also the next ደግሞ ማናት keys at the pi game dot k underscore to the right side ወደ right ከሄደ ደግሞ ወደ right ከሄደ ደግሞ ምን እናደርጋለን ወደ right sorry I think I just make a mistake እንትን ላይ ነው ስፔሊንግ ላይ ነው ወደ right ስንሄድ ደግሞ increase እያደረግን ነው x value የምንሄደው ማለት ስለዚህ player x ደግሞ ከማን ጋር incremented ይሆናል is going to be get incremented within what we call it the player velocity specific player velocity that we have mentioned before ስለዚህ 10 ያልናት ማለት ስለዚህ let me just check it አሁን ሁለቱም ነው የተከፈሉት as you can see but it goes out of the screen it works fine but as you can see it goes out of the screen this works good ወደ ታች out of the screen ይሄዳል ማለት ነው how we can just ይሄንን ደግሞ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ስናይ ምንድነው ሊሚት መስጠት አለብን ማለትም ወደ አፕ በመሄድበት ጊዜ እላዩ ሲደርስ እንዲቆም እናደርግበት ምክንያት if this condition ሁለቱ ኮንዲሽን ከተሟላ ማለት and ብለን ምን እናደርጋለን we are going to set the player y which is going to be greater than 0 ከሆነ ማለት ነው the player y greater than 0 ማለትም up to the player 1 is greater than 0 እስከሚሆንበት ጊዜ ምን አድርግልን ቀንስልን but if it is just like less than 0 ማለትም እላዩ ሲደርስ 0 ስለሚሆን ከ0 ወደ ኔጌቲቭ ከገባ ምን አድርግልን አቁምልኝ ይሄ ኮንዲሽን ሳቲስፋይድ አይሆንም then ምክንያቱም this is going to return ምን ያደርጋል false ያደርጋል and true and false ደግሞ doesn't work because we are just still pressing the up arrow key and also we are just ምን ያደርግ ነው setting the condition of the player y greater than 0 የሚለውን እንትን ኮንዲሽን ሴት ስላደረግን satisfied አይደለም up to the y greater than 0 እስከሚሆንበት ጊዜ for the down ይሄንን ደግሞ እናንተ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ አይከብዳችሁ for the down ደግሞ we are going to set for the down the player y አለን the player y dynamically ነው ማስቀምጠው እዚህ ጋር ከሄቱን ሴት ካደረግንበት ሲቀነስ ምን ስንት 60 or approximately 60 ሊቀንሱበት ስናት ቫልዩ ምንድነው ይሄ የሚለው እስከ ሄት የሚለው ነው ሰው በቃ እስከ ሄት ድረስ ማለትም እስከ አፕ እስከ ቦተም ድረስ ያለው እስከ 600 ነው ሄቱ I think 600 እስከ ሄቱ እስካለበት ድረስ ማለትም ሄቱ ፓይ እንትን the player y እስከ ሄቱ እስካነሰበት ድረስ ግን ከበለጠ ማለትም ወደ ታች ዲፕ ከወረደ ከበለጠው ሄቱን ከበለጠው ምን እናደርጋለን we are going to break out of this condition ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን no longer satisfied አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ እስከዛ ፖይንት ድረስ ምን ይሆናሉ ወደ ዳውን ድረስ መሄድ እንችላለን ማለት ነው what about to the right direction to the left direction ደግሞ ምንድነው የምናደርገው to the left simple ነው player x ምን እስከሆነ ድረስ ነው greater than 0 ድረስ ማለትም 0 እስከ ስንት greater than 0 እስከምትሆንበት ድረስ ማለት ነው that means ወደ left ስንሄድ እየቀነስ ነው የሚመጣው ስለዚህ 0 ከእንትን ካነሰች ምናምን ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ ከገባ ምን ይሆናል ኮንዲሽናችን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ከዛ ያ ይሄኛው ኮንዲሽን ምናምን ይሄኛው ብሎክ ኦፍ ዲኮድ ምናምን it won't be get executed ማለት ስለዚህ what about to the right ይሄኛው ደግሞ the same using the player y what I'm going to do the player y less than the width ሲቀነስ 60 አይደለም ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው to the right to the width ማለት the actual width 800
the whole 800 ወስደን እስከ 800 እስካነሰበት ድረስ እስከ 800 እስካነሰበት ድረስ ምን አደርጋለን ኢንክሪመንት እናደርጋለን but it is ከዛ ከበለጠ ምን እናደርጋለን this condition going to be satisfied because we have set this condition let me just try it I don't believe this ይሄ ነገር አይጠፋም ምንድነው python is going to be space .py እንላታለን as you can see if I just move it አያችሁ ብሎክ ያደርጋል but right side one እንደሆነች አላውቅም it's not get blocked yet እሺ እቺኛው right top እና bottom ሆኗል successfully ሆኗል set ሆኗል ማለት ነው as you can see over here ስለዚህ we're with the right side actually the right side you can know right side so in this case to the right k to the right በሚሄድበት ጊዜ k to the right በሚሄድበት ጊዜ ምንድነው player x ነው that's right player x መሆን አለበት እንጂ player y መሆን የለበትም that's why ያችሁ እስከ ጥጉ ድረስ ሄደናል ስለዚህ this want to be get out of the screen ስለዚህ you can just ምን ማለት ይችላልችሁ ማሽከርከር ትችላላችሁ የትም አባቱ አይሄድም the next thing ደግሞ next ምን እናደርጋለን ምኖችን ድራው ማድረግ አለብን ቡሌቶቹንና ኢነሚውን ማድረግ አለብን ድራው ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ for the bullet and also for the enemy we are going to go to ወደ ምን እንገባለን ወደ bullet ኢሜጅን bullet እና ኢነሚውን ኢሜጅ አሴትሳችን ፎልደር አሴትሳችን ላይ ያለን እሱን ምን እናደርጋለን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ I'm going to come over here bullet first of all you can't just take the image or enemy when bullet ማለት እንችላለን bullet ስለዚህ bullet መጀመሪያ bullet ላይ ወርክ እንስራ pygame dot እናደርጋለን image dot load I think bullet ብዬ ነው extract ያመጣሁት bullet.png after just having this bullet.png the next ደግሞ ምን እናደርጋለን we should have to have the functions that will gonna delete this bullet but there are a lot of attributes that you should have to save the bullet initially ምንድነው the bullet x direction initially set to 0 and also the bullet y direction is initially set to 0 and also the bullet which is going to be the bullet and also bullet ምን አለ state አለው ማለት ነው state which is going to be ምንድነው at ready ነው not at its fire state it is just like ready to get fired but it is not yet fired አልተተኮሰም ማለት ነው ስለዚህ bullet state ምን አደርጋለን ready እናደርጋለን ስለዚህ ቀጥታ ወደ ምን እንገባለን ወደ ፋንክሽኑ እንገባለን ማለት ነው ምን የምናደርገው ቡሌቱን የምንስልበት function እንገባለን ማለት ነው we read that let me just define the function over here after just having a little bit so the def which is going to be bullet this takes also the x and y coordinate should have to mention x and y coordinate after just taking this we should have to make the global ማድረግ አለብን ማለት ነው so it can be accessed inside global we are going to global ማናደርጋለን bullet እንትኗን global ላይ bullet state ምክንያቱም bullet state inside of this will going to be visible on the scope that it has been declared so this case bullet state ላይ እዚህ ጋር እንትን ስለሚሆንብን local scope ስለሚሆንብን you can just make it a global scope so after just making this to the global scope the next thing that you have to do we should have to ይሄ function ምንም የሚጠራው ይሄ function get code የሚሆነው when the user get pressed the specific event ተነክቶ ያ ቡሌቱ fired ሲሆን የምንጠራው function ነው ማለት ነው so ይሄን ለማድረግ the bullet state ምን እናደርጋለን which is going to be fire እናደርጋለን ማለት ነው at fire and also the surface ማለት ነው win bleed የምናደርግበት እንትኑ ደግሞ win bleed የምናደርግበት the bullet emg bullet I should have to make this a bullet emg ማድረግ አለብኝ therefore making it image emg and also going to take the x and the y as an argument x and y ቅድም እንደ specify እንዳደረግነው ስለዚህ but x and y ብንወስድ I will going to show you but x and y ብንወስድበትም directly ከምኑ ጋር ማች አይሆንም ከሽጉጡ የሚወጣ አይመስልም ስለዚህ I'm going to show you
ይሄም ስንል አሳያችኋለሁ the next thing that we should have to do is we should have to go to the actual ምን ፋንክሽናችን ይሄንን ስፔሷን ይህቺን ነገር እንድትጠራ የምንፈልገው ማለትም ሽጉጡ እንዲተኮስ የምንፈልገው when there is a pressed ምን space button ሲነካው ማለት ነው ስለዚህ that means keys I'm going to define the another is going to be pygame dot k not a uppercase k which is going to be space በተነካ ጊዜ ምን እናደርጋለን we are going to do something ስለዚህ ይሄንን እናደርጋለን ማለት ነው after just having this stuff we are going to check for specific conditions as if the bullet the bullet state is equals within fire ከሆነ ready not actually already fired shown not ready ከሆነ እናደርጋለን we are going to do a certain things as if player ready ከሆነ bullet state ማለት we just press the bullet state to fire ready ከሆነ እናደርጋለን the bullet እናደርጋለን x የማን ቫልዩ እንዲወስድ እናደርጋለን የፕሌየር x ቫልዩ እንዲወስድ እናደርጋለን we are just referencing the x value to the bullet x እና ስለዚህ they are essential units ናቸው they are primitive types ናቸው ስለዚህ ማተር ያደርጋሉ ስለዚህ the change that made to the one that won't affect the another the change አንድ ላይ ሜክ ያደርገው ሌላው ላይ affect ስለማያደርገው ስለዚህ bullet to the y direction is going to be equal to the player which is going to be to the y after just making we should have to able to call the function which is going to be bullet which is going to be bullet y is bullet x እና bullet y ማድረግ አለብን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ let me just see the what's going to look like as you can see አንድ አፒሮና እዚህ ጋር ምናምን ቆማለች ማለት ስለዚህ as you can see ቦታውን ደግሞ a little bit ትንሽ እንትን ያለ ስለሆነ ከኤክስ ወደ ትንሽ እንጨምርላታለን ማለት ነው ኤክሱን ትንሽ ወደ ስንት በ10 or በ16 እንጨምርላት እንዳለቻችሁ ይሄ ደግሞ በ10 እንጨምርላት ትንሽ to the y ወደ ታች ትንሽ እንዲሄድልን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮንዲሽኑ ምንድነው if the ምን ሲሆን ነው ማለትም if the bullet state is equal within fire የሚሆነው ኮንዲሽን ጊዜ ነው ስለዚህ we are going to go to the condition ስለዚህ in this case I'm going to define if the bullet state is equals within fire ከፋየር ጋር እኩል ከሆነ ምን እናደርጋለን we are going to call the bullet ማን እንጠራታለን we are going to call the bullet and also having the bullet ምን እናደርጋለን having the bullet and also the bullet ምን አለው y axis አለን ማለት ስለዚህ after just doing this we should have to able to decrease the bullet within a specific change of the y ማለትም ወደ ላይ በሚወጣበት ሽጉጡ ወደ ላይ ነው የሚተኮሰው ስለዚህ ወደ ላይ በሚተኮስበት ጊዜ ወደ ዜሮ አፕሮች እያደረግን ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዜሮ አፕሮች በምናደርግበት ጊዜ ያ ቫልዩ ምን ይሆናል እየተቀነሰ ነው ስለዚህ we should have to define a bullet change y direction ስለዚህ bullet change ስለዚህ bullet ምናለን ጃለን change ስለዚህ change to the y direction is going to be set to the something በስንት እናድርገው በ10 or በ10 አድርገው it's ከስተማይዝ እናደርገዋለን ለዚህ like more functionality ማለት ነው ስለዚህ bullet አሁን ደግሞ bullet ወደ bulleቱ y direction እናደርጋለን እንቀንሰዋለን ማለት ስለዚህ በምን በቡሌት እናደርገው በቡሌት change y direction እናደርጋታለን እንቀንሳታለን ማለት ስለዚህ what if the bullets get equals within the top side ምን ከሆነች top side ከሆነች አንዴ ብቻ እንዳይተኩስልን ሁለት repeatedly እንዲተኩስልን ምን እናደርጋለን if the bullet y axis y zero ከነካ zeroን touch ካደረገ what you are going to do the bullet ምን ስቴቱ ምን እናደርጋለን we are going to set the bullet state to ready then this is just like ready to fire ስለዚህ ከእንደገና ምን ፋየር ለመደረግ ምንድነው ዝግጁ ነው ማለት ነው ስለዚህ this is the start ስለዚህ as you may see we can just ምን መተኮስ ይችላል ማለት እንደፈለገ መተኮስ ይችላል but why if just ይሄኛው ፓርቷ ምን ብትሆን commented out ብትሆን does this work ይሰራል ግን as you can see አንዴ ብቻ ነው የሚተኩሰው ምክንያቱም አንዴ ከዋይ ጋር ምን ሆኗል ከዋይ እኩል ሆኗል 0 ሆኖ ምንም ነገር ኮንዲሽን ሴት አላደረገም so we should have to able to define this if the y ከy 0 ከሆነ ከእንደገና ready ይሆናል
ከዛ በኋላ when this k space gets pressed we are going to do እነዚህ እናደርጋለን reference እናደርጋለን we are going to call this function after just calling this function if the fire ከሆነ እናደርጋለን bullet y value እናደርጋለን እንቀንሰዋለን ማለት ነው the next part is what we call it the bleeding the ምን ማድረግ ነው የእንትኑን bleed image የማን image bleed ማድረግ ነው የሚቀረን the enemy image one enemy image one ማድረግ ነው bleed ማድረግ ነው የሚቀረን over I'm going to choose the enemy image over here where is the over here so enemy which is going to be enemy emg which is going to be equal to higem dot image dot load what you call it load ማድረግ ምንድነው enemy which is going to be dot ምናለን I think enemy ነው መሰለኝ ያልኩት ቅድም enemy png perfect enemy png after just having this we should have to define the function in order to set this enemy png this is where the random module የምንጠቀምበት ፓርት ነው ምክንያቱም we are going to set a random position for the ለማኑ ለራንደም position for the enemy ስለምናደርግ ነው set ስለምናደርግ ነው ማለት ነው randomly position ምክንያቱም on the one always on the one fixed position እንዲመጣ ስለማንፈልግ ማለት ነው so ይሄንን ከሰራን በኋላ random positionውን እናደርጋለን set እናደርጋለን ስለዚህ over here the enemy which is going to be the enemy which is going to be enemy x ብለን ጀምር enemy x is going to be random dot rand int ስለዚህ random integer የምንወስደው ከማን ጀምሮ ነው ከ0 for the x ከ0 out the width እስከ width ድረስ ማለት እስከ widthን ሴት ካደረግንበት ድረስ እስከ widthን ሴት ካደረግንበት ትንሽ እንቀንስለት ማለት ነው ምክንያቱም it won't just like off እንዳይሆንብን ማለት ነው ከስክሪናችን off እንዳይሆንብን enemy y ነው የምናደርጋለን we are going to set the random position dot rand integer እናደርጋለን 0 እና up to the height limit እናደርጋለን ማለት height ሲካፈል ለሁለት ማድረግ ይቻላል ማለትም እስከ ወገቡ ድረስ randomly position እንዲመጣ ማለት ስለዚህ እስከ ወገቡ ትንሽ አድርጌ ትንሽ ልቀንሳት ምክንያቱም ላይ appear እንዲሆን randomly appear እንዲሆን ነው የምፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ላይ appear እንዲሆን ትንሽ value 30 or መቀነስ ይችላልችሁ it depends upon the next thing that you have to define is enemy x ምን change የሚያደርግበት enemy x change የሚያደርግበት value ነው ማለት ነው change የሚያደርግበት value enemy x change የሚያደርግበት ከአንዱ ወደ ሌላው change የሚያደርግበት x ዳይሬክሽን let me just give him 3 it depends upon I'm going to show you what the role is what is this role and also enemy y ደግሞ 30 ምክንያቱም አስቀድም እንዳያችሁት ከግራ ወደ ቀኝ ያለ እየወረደ ነው የመጣው ስለዚህ change y በ30 ይወርዳል and also change x ደግሞ change x ደግሞ ወደ ከግራ ወደ ቀኝ በሚሄድበት ዳይሬክሽኑ ምን የሚያደርገው ነው የሚወስነው ነው ማለት ነው so we should have to after just defining this all stuff we should have to create the function so ወደ function እንገባለን ማለት ነው ወደ enemy function እንገባለን ማለት ነው define እናደርጋለን enemy function def enemy which is takes ምናደርጋል x እና y as an argument ይወስዳል and this is going to take after just thinking out we are going to use the dot bleeds the enemy which is going to be enemy emg and at specific x እና y direction እናደርጋለን bleed እናደርጋለን that we have ቅድም mention እንዳደረግናት random position ናት ማለት ነው ምክንያቱም ቅድም bleed የምትሆናት on the random position that we have set በምናደርገው random position እናደርጋለን ኢነሚዋን እናደርጋለን ሴት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ኢነሚን ኮል እናድርጋት over here ኢነሚን ኮል እናድርጋታለን ኢነሚ ፋንክሽን ኮል እናደርጋለን ስለዚህ ኢነሚ x እና ኢነሚ y ስለዚህ let me just run this program script yeah perfectly work as you can see we can just ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እንዲማር እንችላለን but there is no collision detection የለንም እና እነዚህ ሁለቱ ጌት combined ሲሆኑ collision detection bleed ደግሞ overdrawn ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እናደርጋለን ሴት እናደርጋለን ስለዚህ አሁን በኋላ ምን እንሰራው ይሄንን ከጨረስን በኋላ ትንሽ ፕሮግረስ ካደረግን በኋላ we are going to create a list of the enemy
each time ምን በተደረጉት up and እያደረግን እንሰራለን ስለዚህ for now we are going to play around using the one enemy ስለዚህ ይሄ one enemy ምን መሆን አለበት x ፖዚሽኑን change as a default ምን እንዲያደርግልን ነው ከዚህ የተጋጨ እንዲመጣልን ማድረግ አለብን ማለት ነው እየተገጫጨ እንዲመጣ ማድረግ አለብን so the way how we can just apply this concept is by doing ምን በማድረግ ነው essentially ምን በማድረግ ነው enemy x ን as a default ምን አደርጋለሁ እጨምራለሁ ማለት ነው each time ምን አደርጋለሁ እጨምራለሁ ማለት that means over here enemy x ን in each while loop ምን አደርጋለሁ increased by the enemy በምን አደርጋለሁ በenemy change በሰጠነው በenemy change ምን አደርጋለን change x value ምን አደርጋለን increment እናደርጋለን ማለት ነው as you can see over here ግን ምን አደረገ offset ከoff screen ወጣ ማለት ነው ግን እየጨመረልን መጥቶ this is where we are going to use if conditions እንጠቀማለን ማለት ነው ማለትም if condition ምን ስናደርግ if the enemy x መጀመሪያ ከምን እንጀምራለን is greater than or equals with ከማን ከሆነ ከዊድዙ ሲቀነስ ትንሽ ኦፍሴት ቅድም ከቀነስነው ቫልዩ ነው ዳት እንቀንሰው ከ60 ከበለጠ ምን እናደርጋለን we are going to የምናደርጋት ወደ ኔጌቲቭ ቫልዩ ሴት እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው that means the enemy change x ን ኔጌቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው ምክንያቱም ወደ 0 እንዲሄድልን ማለት ነው each time በኔጌቲቭ 3 ነምበር ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ x እናደርጋለን equal to -3 እናደርጋለን at each time ደግሞ ምን ያደርጋል enemy y ደግሞ ወደ ታች change እናደርጋለን enemy y ደግሞ get incremented within the enemy which is going to be enemy changing y change ምክንያቱም በገጨ ቁጥር ያን either of the left or the right side በገጨ ቁጥር we are going to increment the enemy y value በስፔሲፊክ በሆነ enemy y change ምን አደርጋለን increment እናደርጋለን ማለት ነው so the next ደግሞ ምን አደርጋለን what if just go to the left side ወደ left side በሚሄድበት ጊዜ enemy x which is going to be less than or equal to 0 ከሆነ ምን አደርጋለን we are going to enemy exchange ምን አደርጋለን ፖዚቲቭ 3 እንሰጠዋለን ወደ ራይት ሳይድ ይሄዳል ማለት ነው and also each time enemy y አያገባም ዝም ብሎ ነው የሚጨምረው ስለዚህ ገጨ በተባለ ቁጥር enemy y change ይጨምራል ማለት ነው if you just see over here as you can see ይመለሳል x y በስፔሲፊክ እንትን እየጨመረ ነው እንደምታዩት y በስፔሲፊክ እንትን እየጨመረ ነው it might not be እንትን ላይ ላችሁ ይችላል but y እየጨመረ ነው as you can see ወደ ታች እየወረደ so this all stuff ይሄንን ካደረግን በኋላ the next thing that we are going to work with is the collision detection ማለትም collision detection ከማን ጋር ከአክቹዋል ከእንትኑ ጋር collision detection ከቡሌቱና ማን ነው ኢሜጁ collision ምን እናደርጋለን ዲቴክት እንዲያደርጉ እንትን እናደርጋለን ማለት ነው ሴት እናደርጋለን function ስለዚህ I'm going to use a function over here I'm going to use a function over here ስለዚህ def ስለዚህ def is going to be collision ስለዚህ is collide or collision you can just name it whatever you want ስለዚህ is for now I'm going to say is collision አለን ስለዚህ this is collision we're going to take the enemy ማንን ይወስዳል enemy x ን ይወስዳል የenemy y direction ይወስዳል የቡሌት x direction ይወስዳል and also the bullet y direction ይወስዳል ማለት ነው ምክንያቱም if you are familiar with the mathematics go check google ላይ ማታውቁት ከሆነ google ላይ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ነው how we can just find the distance between a two points ብላችሁ in the plane ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው ስለዚህ ሰርች በምናደርግበት ጊዜ the distance between the two plane የሚሰራበት መንገድ እንዴት ተደርጎ ነው እንደዚህ ያለን ስለዚህ d which is going to be equals to reason ምናለን the square root of ማለትም d square ወይም d square እናደርጋለን d square which is going to be equals reason x2 minus x1 the whole square x2 minus x1 the whole square ሲደመር y2 ስለማይመች ነው እዚህ ላይ y2 minus y1 the whole square እናደርጋለን y2 minus y1 y2 minus
the y1 እናርግና the whole square ስለዚህ under root እናርጋቸዋለን ስለዚህ usually going to be the distance between the 2 points ስለዚህ እኛ የሁለቱን distance between the 2 points እንሰራና ስለዚህ specific condition ከተሟላልን we are going to return a true if it's not specific condition ካልተሟላልን we are going to return the false ስለዚህ at this time if the not over here I'm going to define the distance value this is why I just use the maths module እንጠቀምበት እዚህ ጋር ነው ስለዚህ maths dot እናለን square root ውስጥ ከተታችኋለሁ square root ውስጥ ከከተትኩ በኋላ what I'm going to do I'm going to take the ፓወራቸውን ወስዳለሁ ማለት maths dot ፓወራቸውን ወስዳለሁ ስለዚህ assume the axis the enemy y enemy x bullet x እና bullet y አለን ማለት ነው ስለዚህ we are going to take the enemy y as a second reference at x to reference enemy y enemy x እንወስዳለን ሲቀነስ within the bullet which is going to be ሲቀነስ within the bullet x the power within raised with the 2 is second argument ምክንያቱም the first argument is going to be the base number second argument is going to be the power number after just setting this we are going to plus the mass dot power which is going to be mass dot power enemy x ይወስዳል enemy y ይወስዳል ሲቀነስ the bullet ምንሆናል bullet ምናለን y ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ raised within the 2 powers ስለዚህ raised በምን የተነሳ በሁለት ፓወር የተነሳ raised ነው ስለዚህ is all the stuff that you should have to do ስለዚህ if the distance a calculated የሆነ distance if the distance is ምን ከሆነ if the distance less than 27 ከሆነ we are going to return ይሄ በትራይል እና ኢረር ነው የሚሰራው just like እናንተ መስራት ትችላላችሁ በትራይል and error just like ወረቀት ምናምን ያስፈልጋል ወረቀት ይዛችሁ actually ምን ማድረግ ነው መስራት ነው ወረቀት ይዛችሁ ይሄኛው ዲስታንሱን እያንዳንዱን ምን ማድረግ አለባችሁ መስራት አለባችሁ ነው ዲስታንስ ፎርሙላውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ most of the time if you are developing the game you are going to work within the ከመንጋንም ሰው ከማቴማቲክስ ጋር ምን ታደርጋላችሁ ዲል ታደርጋላችሁ ስለዚህ mathematics is going to apply in I don't know that most of the time mathematics የሌለበት ቦታ የለም አለበት በጣም ብዙ ቦታ ላይ applicable ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስ ምን ያደርግ ነው if the distance is less than ከ27 ካነሰ it is close enough in order to form the collision ስለዚህ ምን ናቸው close ናቸው in order to form collision ለመፍጠር close ናቸው ማለት ነው ስለዚህ this function is responsible for the returning the boolean value so we are going to go over our while loop and so we are going to manipulate this is collision function in order to give out the boolean value what the boolean value እናደርጋለን ዲሶሺየት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ over here whatever እዚህ ጋር እናመጣለን ስለዚህ collision ስለዚህ is collision የራሳችን variable ነው የምንፈጥረው ማለት ነው collision which is going to be is collision is responsible for the actual value እንሰጠዋለን ማለት ነው ራሱን enemy x እዛ ጋርም ቅድም ያደረግነው ፓራሜትሩም አርጊውመንቱም ተመሳሳይ ነው actual value the information that we just pass are already the same ናቸው containing the variable ስለሆኑ ማለት ነው bullet which is going to be x and also bullet which is going to be y አለን ማለት ነው after just having this is responsible for returning true or false so we can just make a condition so is collision will going to contain the value if you are familiar with the python is by default type inference ነው ማለት ነው it will going to automatically know what kind of data type that you are going to assign like kotlin ruby just like another type which is going to automate what kind of data type that there is no something just like int or bool እያለ like c# like እንደነ c# ነው type declaration የሚፈልጉ c++ c ብዙ ላንጉጆች አሉ ብዙ ዳርት በጣም ብዙ ላንጉጆች አሉ ስለዚህ እነዛም ናቸው እንደዚህ ይፈልጋሉ ማለት ስለዚህ this essentially python also dynamic type ነው this variable is not at a run time not at a compile time ስለሆነ it makes it easier ያደርግልናል ማለት ነው ወርካችን ስለዚህ is if collision ከተከሰተ ምን ያደርጋል if the collision ከተከሰተ ማለትም ማለትም enemy እና bullet combined ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ the enemy ምን ይሆናል enemy value እና ያጣል ማለት ነው ስለዚህ enemy ምን ይሆናል ከዛ ቦታ disappear አለበት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር random position ይሰጠነው ከእንደገና ምን እናደርጋለን random እንሰጠዋለን ማለት ነው when they just collide another random position ይሰጠዋል ማለት it may not be
I don't know, but it might be on the same እንትን ሊሆን ይችላል ማለት ነው on the same spot ማለት ነው the same እንትን ላይ ሊሆን ሊከሰት ይችላል probability አይታወቅም but most of the time when the gates collide ሲያደርጉ ምን እንዲያደርግ random number ቦታውን change አድርጎ random number እንዲሰጠን እናደርጋለን ማለት ስለዚህ if I just have this if they get collide as you can see it's just giving me the random position as you can see እንደተመታ አድርጎ ቆጥሮት ስለዚህ the next thing that you are going to work with is going to be for the sound እና ለማን እንሰራለን ለስኮር ከላይ ስኮር እንዳለች ስለዚህ actually የዛኛውን እንትን ፎንት አንጠቀምም የራሳችን ከፈለገን የዛኛው መጠቀም ይችላል ግን እዚህ ላይ ምንድነው የምንጠቀመው የራሳችን ሳውንድ እንጠቀማለን እንትን ፎንታችን እንጠቀማለን it doesn't matter what you just choose ስለዚህ choose ያደረግነውን ማተር ያደርጋል ስለዚህ the next thing that you should have to have the variable what you call it a score this is going to determine the score of the value so this is score የምትለውን value let me just make it score ብለን ማድረጋለን define ማድረግ አለብን score initially ከስንት ይጀምራል ከ0 ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ in each collision you are going to increment the score value by the 1 ስለዚህ collision ላይ ነው ማለት ነው እሱ የምናየው ስለዚህ collision ከመግባታችን በፊት we should have to ምን ማድረግ አለበት የቢጂ ሳውንድ actually የቢጂ background sound እንዲኖረው ማድረግ አለብንና the shoot sound በሚሾትበት ጊዜ ያለው sound እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ስለዚህ the next thing ደግሞ ማነሱን ሴትአፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ before just get started with we are going to እናደርጋለን actually ከንትኑ መጀመር እንችላለን by the way ከስኮሩን መጀመር እንችላለን ወይም ከአክቹዋል ከድምጹ መጀመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ for the sake of this course ከምን እንጀምራለን ከፎንቱ እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ከፎንቱ ስንጀምር ማለትም ከዲስፕሌይ ስኮር ጋር ስንጀምር ምን እናደርጋለን we are going to display def I'm going to have a function def which is going to responsible for the displaying the score ስለዚህ in this case የማንን ነው የምንጠቀመው የማንን ፎንት ነው የምንጠቀመው ፎንት ፋሚሊ አለን እዚህ ጋር ፎንቶች አሉን ስለዚህ አንጀልስ ሊሆን ይችላል or አለን ብሪስተንስ ካልክ ይሄ ለእናንተ አሴትስ ይሆናል ብዬ ነው ያስቀመጥኩት ማለትም እናንተ የፈለጋችሁትን ቹዝ አድርጋችሁ ወይም ዳፎንት ብላችሁ ገብታችሁ ጉግል ላይ ሰርች በማድረግ የፈለጋችሁትን ፎንት መማር ትችላላችሁ አውርዳችሁ ማድረግ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ for just defining this I'm going to have the font so font is going to be equal to the pygame dot ምናለን the pygame dot font from the font we are going to create the actual size of the font ስለዚህ angels I think angels and this dot ttf extension so this kind argument you're going to take the size by 30 አድርገዋለሁ after just having this size I'm going to draw this display score which is going to be responsible for the displaying the score which is going to be it takes x now y in ይወስዳል after just having you should have to able to score I'm going to store the score font which is going to be equals within score font which is going to be equals within the font dot render meter አለ this render meter the first argument is going to be the actual font ነው the actual ነው font ነው ማለት the actual text ነው እናስቀምጠው ማለት score which is going to be equals within if string እንጠቀም ነው I'm going to define the score and also the second argument is going to specify either true ማለትም anti-alias ማለትም anti-alias smooth curve እንዲኖረው true ያደርግ ነው if it is not false something like sharp curve ነው የሚኖረው ማለት ነው the third which is going to be which is going to be let me just make it the golden color I'm just making the golden color ማለትም the color value ነው እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ after just having this stuff the next thing that you should have to delete it ስለዚህ window እናደርጋለን delete which is going to be score ስለዚህ score which is going to be score font add a score font ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው ኮል የምናደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር የምናደርጋለን ሳይዙን ሴት እናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር x እና y ካልን እዚህ ጋር እንችላለን ወይም x እና y ብለን ኮል አድርገን over here ምን ማድረግ እንችላለን ኮል ማድረግ እንችላለን ወይም እዛው ጋር x እና y አርጊመንት አጥፍተን ቀጥታ እዛ ከስኮር ፎንት አጠገብ ያለውን ቫልዩ መስጠት እንችላለን ማለት ነው so the things that we are going to do is going to be this I think this score this score is going to take 20 በስንት ልስጠው 30 20 በ30 ወይም
just like at a top left at top left ማለት ነው at እዚህ ጫፍ ላይ እንድትሆኑ ፈልገው ስለዚህ yeah it works fine as you can see just like the font is really big but if I just hit anyone it's not incrementing the score because it's not we are not setting we are go collision ላይ ምን አድርገን plus አላደረግንም ስለዚህ the next part ምን አደርጋለሁ we are going to decrease the size over here size ሜንሽን ያደርጋለን በስንት እንቀንሰዋለን half ይበቃል half ማለት ነው 15 ይበቃል ማለት ነው ስለዚህ 15 ካደረግን በኋላ ወደ ኮሊዥኑ እንገባለን is collision ላይ እንገባለን ምን አደርጋለን at this point ላይ ምን አደርጋለን ስኮር ምን አደርጋለን plus or equals using 1 አደርጋለን ስለዚህ updated ይሆናል ማለት ነው each time again I just hit as you can see 1 2 works fine and also the next thing background colors እና ምኖች የሚቀሩን background colors እና ምኖች የሚቀሩን background colors እና background color ሳይሆን background ሙዚክ እና shooting music shoot በሚሾትበት ጊዜ ማለትም ድምጹ በሚሾትበት ጊዜ ኮላይድ በሚሆንበት እና ኮላይድ በሚሆንበት ጊዜ ማለትም ኤክስ እንትን ቡሌቱና ማን ኮላይድ በሚሆንበት ጊዜ ቡሌቱዋና ያቺኛዋ ኢነሚያ በምትሆንበት ጊዜ ጌት ኮላይድ በሚሆንበት ጊዜ ያለውን ድምጽ እንትን ለማለት እንሞክራለን the first thing that we should have to do the background ሙዚቁን ማስቀደም እንችላለን ወይም ያኛውን ማስቀደም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ the first thing that ለምሳሌ background ሙዚቁን ላስቀድመው ስለዚህ pygame which is going to be dot ምን አደርጋለሁ which is going to be dot mixer which is going to be the mixer from the mixer dot there is what you call it the music's dot load which is going to be I think bg music ነው bg music dot wav extension wav አለው ስለዚህ bg music dot wav perfect says in order for making to display continuously we are going to set dot mixer dot music dot ማለት play infinitely which is going to be infinitely played down ማለት negative 1 or we can just pass inside the while loop ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለፎንቱም ለአንተም ለፖንግ ክሎን ለሰራንበትም ለይሄንን ለሰራንበት ተመሳሳይ ባክግራውንድ ሙዚቃ ነው if you just noticed ካርጋችሁ ተመሳሳይ ባክግራውንድ ሙዚቃ ነው የወሰድኩላችሁ ስለዚህ ምን ለማድረግ ነው እናንተ ሄዳችሁ የፈልጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈልጋችሁ በእናንተ በሚመቻችሁ ወይም ማድረግ ትችላላችሁ መስጠት ትችላላችሁ you can just go over sound cloud ላይ ገብታችሁ ላይ ሙዚቃዎችን ማድረግ ትችላላችሁ ኤክስፕሎር ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ሙዚቃዎች አሉ እዛ ሄዳችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ኤክስፕሎር አሁን ደግሞ ለምንድነው የምናደርገው for the what we call it the hit ለሚሆንበት sound በሚመታበት ጊዜ hit sound በሚኖርበት ጊዜ and there is a pygame from the pygame there is what we call it a mixer from the mixer I'm going to import the sound class so we are just creating the actual instance of the sound which is sound below the actual instance of the sound እየፈጠርን hit.wav እንላለን ማለት ነው ስለዚህ in this case hit ነው ሹት አለን I think ሹት ልበለው አይደለም ኮላይድ የሚደረግበት ሂት በሚመታበት ጊዜ ነው ሹት ደግሞ ለማን እናደርገዋለን በሚተኩስበት ጊዜ እናደርጋለን ስለዚህኛው ጌት ኮልድ የሚሆነው የቱ ጋር ነው is collision በሚፈጠርበት ጊዜ ምን አደርጋለሁ hit sound dot ምናል play የምትለው ነው ማለት ስለዚህ ኮዳችን ማድረግ አለብን እንደው something ኮሜንትም የለውም I know but seems like ደረቅ የሆነ ጽሁፍ ነው but I hope እንደሚገባችሁ ስለማቅ ነው but it's a good habit in order to have a comment for each of the lines that you just wrote ስለዚህ
ለእያንዳንዱ የምጽፈው ኮድ ምንድነው እንትን ማድረግ አለብን ኮሜንት it's not for it is not for the computer but it's for the human ስለሆነ የምንጽፈው ሌሎች ሰው ኦፕን ሶርስ ካደረግነው ፕሮጀክታችን ሌላው ሰው ይሄን ለዚህ ፓርት ላይ ምን ለማድረግ ፈልገው ነው የሚለውን ፓርት ለማወቅ እንዲያስችሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ it's not for the machine it's gonna ignore ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ the next part ደግሞ when just get shooted በሚሆን ማለት ነው ስለዚህ I'm gonna say the shoot sound shoot አለን sound equals reason እነዚህ sound if you just notice sound የምንጠቀም for the short term sounds ናቸው ማለት ትንሽ ሊንክ ላላቸው sound ሙዚቃ ደግሞ long duration ላላቸው just like ቅድም እንደተጠቀምናት for the background music እንደተጠቀምናት ምን ማለት ይችላልችሁ መስጠት ይችላል shoot.wav ነው I think yeah okay so shoot.wav ደግሞ የቱ ጋር ነው ኮል የምናደርገው when the bullet get fired በሚሆንበት ማለት ነው ስለዚህ when the bullet get fired በሚሆንበት I think over here I'm just call it first over here shoot sound by ከዛ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ኔክስት ደግሞ ምን ማድረግ ነው እንትሮችን ማብዛት ነው ማለት ነው ኢነሚዎችን ማብዛት ነው ኢነሚዎቹ ማለትም ኢነሚዎቹ in this case አንድ ኢነሚ ከአንድ ኢነሚ ጋር ብቻ ነው ስለዚህ in order for making the enemies ብዙ እንዲበዙ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ያርጉን ሴት ስለዚህ ለኢነሚ ኤምጂ አለን ኢነሚ ኤምጂዎች ሊስት መፍጠር አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሊስት ከፈጠርን በኋላ each time when the በተመታ አንድ ኢነሚ በተመታ ቁጥር አፔንድ እናደርጋለን each time አንድ በተመታ ሁለት በተመታ ሶስት በተመታ ቁጥር በዛው ልክ ምን እናደርጋለን አፔንድ ያደረግን ኢነሚዎችን ምናብዛበት ወይ by using the list በመጠቀም or you can use inside of the list you can list compression መጠቀም ትችላላችሁ የተለያዩ እንትኖችን ኮንሴፕቶችን እንጠቀማለን ስለዚህ this want to be just like easy concept ነው የሚሆነው ስለዚህ let's get dive into it